So guys, ito nga pala yung bago kong nilalaro. Ito ang PH Taya guys. Sobrang daling manalo dito guys. Syempre, papakita ko sa inyo kung paano ako pumapaldo. Dito yan guys, syempre sa favorite kong laro na Super Ace. Open ko lang yung Super Ace guys. Nice! Uy, scatter! Guys, easy scatter. 200 lang yung bet ko dyan guys ha. Tingnan natin kung ilan makukuha ko. Yan, start ko na yung spin. Laki, 1-6 agad oh. Gi, sayang. Gi, marami pang spin. Scatter ulit. Sayang. Spade. Mag-spade pa. Nice! 3-1! Grabe. Ang laki na. Scatter ulit. Grabe, 10 times na. 5 spins pa. Ang laki na nakuha. Uy, sayang. 2 scatter. Game, marami pang spin. 2 spins pa yan. King. Sayang. Okay. Tingnan natin guys kung ilan makukuha ko ha. 8-4. Sobrang daling manalo guys. Kita nyo naman. Dito lang yan guys sa PH Taya. Nasa comment section ko lang yung link guys. Para sa mga gustong maglaro. Nandun lang sa comment section, click nyo lang yun, tapos mag-register kayo. Sa mga magre-register and magla-login dito sa PH Taya guys, may makukuha kayong bonus every 3 PM. Then, yung first deposit nyo, meron kayong makukuha 128% na bonus. Tapos, every Sunday guys, may pinapamigay pa silang 500 pesos na bonus. Tapos, pag dinownload nyo pa guys yung PH Taya na app, meron kayong makukuha na 188 free ang pao. Kaya dito lang yan guys sa PH Taya. Nasa comment section ko lang yung link guys sa mga gusto maglaro. Bawal to sa bata guys and yung mga extra money nyo lang yung lalaroin nyo guys. So, yun lang guys. Enjoy!